स्वामी तमे कौटी अछ आस स्वामी मो पाखक आस मु डाकुची तुम अंबिका तुमको डाकुची देख स्वामी राति पूरा पाही गलानी राति पाहिला में बसबा ए हस्तिनार राज्य सिंहासने तमे कौटी अछ आस स्वामी मो पाखक आस आस स्वामी मो पाखक आस मो पाखक आस जड़ी गला केते आशा करी केते स्वप्न मु देखी राति पाइब मो स्वामी को सहित बसबी ये हस्तिनार राजसिंहासने हेले मोर से आशा आशा रे रही गला से स्वप्नटा सबुदिन स्वप्न रे रही गला कहीं प्रभु कहीं कि दोष मु करी कि अपराध तुम निकटरे करी ठाकुरे कहीं एते बड़ शास्ति दौच कहीं अंबिका पिता आपण आसी देखु ना राति पूरा पाई गलानी आ राति पाइले आमे बसबू ए हस्तिनार राज सिंहासने हेले कुआडे गले आपण को पुत्र कुआडे गले से सब सकाळटा मंगलमय नुहे बहुमा एमिति प्रभात आसे अभिषेक छाड़ी चली जाए 14 वर्ष वनवास पिता जदि यह सब जानी ताले रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास पठाई दे एमिति कांदुछंती काहेकि हसिबाकू चाहिले मध्य हसी पारुनी रे मां पिता राजा दशरथंक परि मरिबाकू चाहिले मध्य मो मरि पारुनी पिता मारे पिता आउ केते दिन तम मानकर दुख जंत्रणा देखि सहिबे रे मां पिता तू गोटे काम कर रे मां पिता अरे मां मो पाखक आ मारे पिता तम मानकर दुख जंत्रणा देखि बंचिबा अपेक्षा भल हम तू मते मारीते मां नहीं पिता नहीं मु परिबिनी आपण मते क्षमा करंतु मु आपण को मारी परिबिनी मु आपण को मारी परिबिनी पारु छतो मो तंटे जेबे मते मारी दियो नहीं रे मां नहीं रे मां से कथा तो तुंडरे धरना रे पिता तुंडरे धरना पिता हेले मां तू चाहिले सब दुर्दिन को दूर करी परिबो रे मां कौन कहले पिता मु चाहिले सब दुर्दिन को दूर करी परिबी माने आपण कौन कहउछंती मु किछि भी बुझी पारुनी कहबी रे मां ता पूर्वरु मो पाद छुईकर त्रिवार शपथ पिता तथापि आपण ए अंबिका को संदेह करूछंती नहीं रे मां ठीक अछि पिता ए कुरुवंशर मंगल पई मु आपण को पाद छुई करी त्रिवार शपथ हाँ पिता आपण को पाद छुई मु करी त्रिवार शपथ बहुमा पिता आपण को पाद छुई तो मु त्रिवार शपथ कली हेले आपण कोन कहबा कथा कहंतु पिता मारे पिता ए गुरुवंश को रक्षा करिबा तोर होची प्रथम कर्तव्य कौन कहले पिता ए कुरुवंश को रक्षा करिबा मोर प्रथम कर्तव्य माने आपण कोन कहछन मु किछि बुझी पारुनी कहले कुल कुटुंब कुलाच न कहले कुलटा भासी जाउछ रे मां माने ए गुरुवंश को रक्षा करिबा पई लज्जा अपवाद कलंक को मनरु भूली चारे मां पिता तामाने मु आपण को सहित नहीं रे मां ताले मो पुत्र व्यासदेव को देहदान करी पुत्र संतान दबा को हबा नहीं पिता परिबिनी पिता आपण मते क्षमा करनु मु परिबिनी एते बड़ पाप काम मु केबे भी करि परिबिनी सब परिबि से मो देडसुर मु ताको भाई हो परिबिनी पिता आपण मते क्षमा करनु मु परिबिनी भाई भी परिबुरु तो
ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଥିବାର ଶପଥ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ କଥା ଦଉଥିଲୁ ପିତା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ରେ ମା ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ମୋହରି କୁରୁ ବଂଶ ପିତା ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ हे ईश्वर तम सृष्टिर ये कि अद्भुत विचार प्रभु दोष न करी आज मु दोषी पालटी जाइछि कौन करबी प्रभु तमे कुह सबु परे भी से होछंती मो देडसुर मु तांको भाई बो मु तांको सहित केमिति प्रीति करिबी ना 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 मोर मोर ए सब पाप हबो प्रभु ए सब मोर पाप हबो हेले तमे को प्रभु ए सब केमिति होइबो संभव केमिति होइबो संभव अंबिका अंबिका प्रभु तुम्हें आदि पितांक निकट रे सत्यवद अंबिका प्रभु मु मध्य पितांकर पाद धरी करिछि त्रिवार शपथ पितांकर सत्य रक्षा करिबा पुत्र रे हेउछि प्रथम कर्तव्य अंबिका प्रभु मु भी मध्य पितांकर पाद छुई करिछि त्रिवार शपथ हेले सबु परे भी आपण पर आउछंती मो देडसुर मु आपण को भाई बो लाजरे मु आपण को चाहि पारु ना 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 मोर पाप हबो मोर पाप मानुछि तुम्हें होछ मो भाई बहु आ मु होछ देडसुर से जेति जाहेले मध्य पितांकर पाद धरी मु करिछि त्रिवार शपथ प्रभु पितांकर सत्य रक्षा करिबा पुत्र रे हेउछि प्रथम कर्तव्य अंबिका प्रभु आपण पर आउछंती सर्वत्यागी महाज्ञानी प्रभु व्यासदेव होई शेषरे आपण ना 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 मु लाजरे आपण को चाहि पारुनी मोर पाप हबो प्रभु मोर पाप हबो मोर मो सर्वत्यागी महाज्ञानी भगवान व्यासदेव हेले मध्य कहले तो कुल कुटुंब को लाज न कहले कुलटा आज भासी जाउछि अंबिका प्रभु अंबिका प्रभु चक्षुटा को तुम्हें मुद्रित कर दियो अंबिका प्रभु आउ तुम भक्षटा को तुम्हें पाषाण कर दियो अंबिका आउ मन प्राण दियो सदा पतिंक चरणे आस आस अंबिका तुम्हें मो हाथ धरी चली आस अरे आस आस अंबिका अरे आस 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 अंबिका ए कथाटा केबे संभव नुहे ए केबे नुहे रजनी भास्कर मिलन चांदा कमल मिलन हाउ नानी अंबिका सहित भगवान व्यासदेव मिलन ना ना ए कथाटा केबे संभव नुहे केबे कौन है कि रे माँ व्यस्त थिला बेले जना पड़ुछ कौन है माने कथा कौन कि भाई बहु देढ़सुर मिलन ना पिता ए कथाटा केबे संभव नुह केबे नुह तमने तमे सब देखि नै छ आउ जानि जाय छ मध्य पिता तामरे आपण आगुरे कथा जानि छंती खाली जानि रे माँ जहाँ सब घटी जाय छे केवल मोहरी निर्देश रे पिता भगवान को इच्छा रे पिता तमे जते बेले सब किछि जानि जाय छ मो निष्पत्ति रे पिता मु तुमको मारी देबे मो आपण को छाड़ दे तो मारी देबे दया करे आपण को छाड़ दे पिता हाँ दया कर आपण मते छाड़ी दियंतु हाँ आपण मते छाड़ी दियंतु पिता सरी गली कि रे माँ कथा कौन कि आसुली तोहरी निकटे किछि मागिबार
ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ମାଗେ ତୁ କ'ଣ ମତେ ଦେବୁନି? ପିତା ଆପଣ କେବେ କିଛି ମୋତେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମାଗନ୍ତୁ ପିତା। ସେମିତି ନୁହେଁ ରେ ମା, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁକର ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ପିତା ଆପଣ ଏମିତି ମୋତେ କ'ଣ ମାଗିବେ ଯେ ପାଦ ଥରେ ତ୍ରିବାର ଶପଥ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କହିବି ରେ ମା, ପିତା ତ୍ରିବାର ଶପଥ କରିସାରିଲା ପରେ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହେଲେ ପିତା ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରେ ମା, ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି କରିବି? ପିତା ତମେ ପରା ମୋର ସାନ ବୋହୂ, ପିତା ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କରୁଛି ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ହଁ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆରେ ବା, ମୋ ବୋହୂ ପରି କିଏ ହବ? ପିତା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କରିଛି ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗନ୍ତୁ ପିତା। ଶୁଣ ରେ ମା, ପିତା ମୋ ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବକୁ ଦେହଦାନ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦବାକୁ ହବ। ନାଇଁ, ଏ କଥାଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାପ ନୁହେଁ ରେ ମା, ଏହା ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ନାଇଁ କେବଳ ଏଇ କୁରୁ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ କରାଯାଏ। ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରିବ ପିତା ସେଇଟା ପାପରେ ଗଣତି ହବନି ରେ ମା, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ସେଇଟା ହବ ପୁଣ୍ୟ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ରେ ମା, ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ମୋର କୁରୁ ବଂଶ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ଏହା ହଉଛି ତୋ ପିତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନାଇଁ ପିତା ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ, ଏହା କ'ଣ ଭଲ ନାଟର ରେଖା? ଆଜି ଏ ବଂଶଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧର୍ମ କର୍ମ। ହେଲେ ଆଜି ପରା ପିତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ କରିଛି ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରୀ ଅମ୍ବାଳିକା, କି ଅମ୍ବାଳିକା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟବତ ଅମ୍ବାଳିକା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି କରିଛି ତ୍ରିବାର ଶପଥ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପୁତ୍ରର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅମ୍ବାଳିକା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୂ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଢ଼ଶୁର। ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳଟା ଆଜି ଭାଜି ଯାଉଛି ଅମ୍ବାଳିକା। ଅମ୍ବାଳିକା, ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ଷୁଟାକୁ ତୁମେ ମୁଦ୍ରିତ କର ନାହିଁ ଅମ୍ବାଳିକା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବକ୍ଷଟାକୁ ତୁମେ ପାଷାଣ କରିଦିଅ ଅମ୍ବାଳିକା। ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଦିଅ ସଦା ପତିଙ୍କ ଚରଣେ। ଆସ ଆସ ଅମ୍ବାଳିକା, ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଆସ। ଆରେ ଆସ ଆସ ଅମ୍ବାଳିକା। ଆରେ ଆସ।